نو ما يضرش. Euh, وبرنسيبة euh, الاكتيفيتي هو. je sais pas pourquoi il n'y a pas le bouton d'enregistrement. إذا أصحابكم يحبوا يدخلوا بالكونت جوجل عادي يهبلوني بالواحد نورمالمون يمشيوا الأجندة ويدخلوا دونك يدخلوا ب attendez B regardez lorsque je tape ici il n'y a pas l'enregistrement vous voyez ou non accepter messieurs vous voyez donc ما عادش تسجلوا قبل أنتم في les autres séances عملتوا en ligne في بالي قريت في شكون هذا قاعد يسجل؟ أنيس ما يسالش عاود تقول لي ما يتنحى الenregistrement في الإنسات يا أخي. جوجل يسجل هو جوجل يسجل من بعد جوجل يسجل من بعد je partage l'enregistrement mais le problème il y a pas d'enregistrement. Le bouton où je peux enregistrer OK c'est bon ça marche, hein. خاطر d'habitude donc après l'enregistrement je peux partager. Sans problème donc Anis si vous occupez de l'enregistrement. باهي دونك الأولاد باش يبداو الséance اليوم nous avons un nouveau chapitre peut-être بداو الجماعة الناس اللي خدمت الTP قبل حكينا شوية على الroutage دونك هاو l'exemple اللي باش نخدموا عليه اليوم تنجموا تلقاوه في الclassroom. في الclassroom voilà donc في الclassroom باش تلقاوه donc accepter دونك الفيشي اللي يحب يتابعني en parallèle par la suite ولا يحب من بعد يعاود في الدار وحده الفيشي ها هوني velan.pkt دونك d'accord دونك الفيشي موجود في الclassroom. نمشيو دونك الجمعة اللي فاتت شفنا la partie VLAN et découpage d'un grand domaine de diffusion comme le cas donc nous avons ici dans le cas par exemple de cet exemple que j'ai déjà fait donc il y a parmi quelques-uns parmi vous qui ont fait le TP, je ne sais pas quel groupe. Donc on a découpé le domaine de fusion sur plusieurs VLAN. Donc maintenant on veut faire le routage inter-VLAN. En fait, ici pour les communications entre VLAN, on peut les partager en deux familles. Donc il y a la communication intra-VLAN, comme par exemple le PC4 va communiquer avec le PC7. Donc vous voyez ici, on n'a pas de souci, donc on n'a pas besoin d'un équipement de couche 3 pour faire la communication, hein. Donc la communication se fait à travers des commutateurs. Donc par contre, si je vais donc vous n'oubliez pas, donc il ne faut pas oublier qu'on a associé à chaque VLAN, on a associé un sous-réseau. دقيقة برك الأولاد. Allô? Vous m'entendez? باهي. بربي celui ولا فادي يقول لأصحابك يكونيكتيو بالكونت بتاعهم insat.uk.tn خاطر je serai obligé à chaque fois d'interrompre باش نزيد ندخلهم في الكورة. D'accord, Donc bien monsieur. évidemment, si je veux passer d'un VLAN à un autre VLAN, donc il me faut
qu'est-ce qu'il me faut? Un équipement de niveau 3, c'est-à-dire un routeur pour pouvoir passer d'un sous-réseau ou un VLAN, par exemple des VLAN 10 ou du sur réseau 192.168.10.0, pour passer au sous-réseau 192.168.20.0. Donc, il me faut un routeur. واضح ولا؟ Donc, pour faire la communication interVLAN ou le routage interVLAN, donc là, il y a différents noms. Par exemple, les gens de Huawei donc, parlent d'une communication interVLAN. Donc, pour Cisco, ils parlent de routage interVLAN. Donc, tout ce qu'ils mettent ça. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Ou quelles sont les propositions qu'on peut voir ou comment on peut procéder? Ennis, allez-y. Donc, vos propositions, monsieur. باهي نركبوا الروتور لسويتش 2 باهي هذا عملناه في التي بي اي فيزيون بلو جلوبال يا انيس نركبوا سويتش روتور لسويتش 2 اون بو لو فير باهي سويتش 2 نبدلوه بملتي لاير سويتش سا بو سو فير اوسي باهي وشنو عندنا اخر الاولاد ركبها طول في الروتور. ركبوا طول في الروتور باهي هما لي زيدي نتاعكم كلهم صحاح دونك اذا مش ركبوا طول في الروتور كيفاش تعمل مسيو Si tu veux, voilà. Donc, comment il y a trois options pour le routage interVLAN. Donc, la première solution, j'ai le routeur MTI et je vais faire associer. Je vais faire 4 liaisons, mais cette solution, elle est limitée. Elle est limitée, on a un problème de dimensionnement. Si j'ai plus que 3 VLAN, je ne peux pas faire ce choix-là. D'ailleurs, ici, j'ai un commutateur qui est un peu spécial, qui est spécifique, routeur MTI, اللي هو فيه ريتو ولا قاعدين فيه من بور جيجا ايثرنت الاولاد في 3 ports giga Ethernet. C'est trop rare de trouver un routeur qui contient 3 ports giga Ethernet. Donc نجي للبور الاولاني البور الثاني والبور الثالث ومن بعد qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je dois faire la procédure messieurs غمولي فيها الو qu'est-ce que je dois faire par la suite la procédure باهي هذه متفاهمين فيها ça c'est aussi c'est très important et le point le plus important c'est d'associer qu'est-ce qu'on va faire aussi messieurs mesdemoiselles عملوا المود متاع سويتش بور في سويتش 2 عملوا ترانك في بالي. لا هوني يا عبد ايهاب رد بالك هوني كل شيء الا الترانك لا مش باش نستعملوه دونك هوني qu'est-ce qu'on va faire on كل va انترفاس associer بتاع كل يعطيك انترفاس بتاع الصحة الروتور نعطاه فيلان. ويعطيك الصحة يا صادق نجي لسويتش 2 دونك هو ديجا كونفيغوري فيه الواحد donc elle a déjà j'ai fait le travail auparavant نجي le switch numéro 2 celui qui est connecté avec le routeur et qu'est-ce que je vais faire je vais associer à chaque port donc on est نعمل show VLAN brief donc show VLAN brief si vous voulez donc دقيقة برك show VLAN brief voilà et vous allez remarquer que j'ai déjà fait donc نعمل des ports access مش port trunk يا إيهاب il n'y aura pas de port trunk حطيتهم des ports access VLAN 10 le port le premier port je vais l'associer au premier VLAN donc le VLAN le deuxième port je vais l'associer au VLAN 20 ainsi de suite d'accord allô allô donc par la suite donc j'ai déjà associé Jaunabé et donc le LED qu'est-ce que je vais faire par la suite les donc interfaces نعطيهم الفيلان.
Voilà, donc on est, c'est bon. Les interfaces, كل interface عمل switch port access mode. Donc نجيب الانترفاس بالانترفاس switch port access mode ومن بعد switch port access VLAN 10 VLAN 20 et VLAN 30. من بعد نجيو للروتور نتاعنا je vais lui configurer. Hein. Donc باش نعملوا في الفيلان نتاعنا نعملوا طلع على show IP route. تذكروا الكوماند show IP route شو عملنا show IP route تعطينا التابل دو روتاج هكا ولا التابل دو روتاج نتاعي فارغه. Donc, je vais configurer les interfaces. On يرد بالكم في الروتور راهم يبداو بالصفر. Donc on est juste نشوف الجيت واي اللي اخترناها شنو. Donc هي 10.1. Donc كيما عملنا الجماعه اللي ديجا خادمين معايا auparavant interface G0/0 بوم من بعد نعطيوها اي بي ادرس هكا ولا 192.168.1. قداش قلنا .1 هكا ولا 10.1. تبعوا معايا عاد الاولاد كاني غلط صلحوا لي. والادريس الماسك 255.255.255. الاولاد اللي قريتوا بريمير سيمستر فسختوه لا شدام. او شات داون يعطيكم الصحه. جو ريبيت لا ميم شوز. دونك هذيك لا بروميير ايتاب. هوني نعملوا بوان فيش شنو هي هذيك اوفرلاب. Il y a un problème de configuration ou quoi? Ah, il a raison. On va entrer, c'est bon. No shutdown. Et enfin, le troisième port. Et je fais entrer l'adresse IP qui est .30. Hein? Normalement, comme on a هذاك هو الكونفيغوراسيون. هذا الروتاج فيلان. قلنا المشكله نتاعو شنو هي انيس؟